প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের স্বাগত। বিজনেস এক্সপ্রেস নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি নম্রতা। প্রতিটি মানুষের জীবনে নিজের বাড়ি বা নিজের অফিস বা নিজের পরিচয় গড়ে তোলার একটা তীব্র ইচ্ছা থাকে। কিছু মানুষ সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্যও করেন। নিজের সেই শখের বাড়ি বা অফিস যাদের হাত ধরে গড়ে ওঠে, তাদের ছাড়া পুরো ইচ্ছেটাই যেন ফিকে হয়ে থাকে। তারাই আপনাদের কাছে তুলে ধরে আপনার মনের মতো স্বাদের বাড়ি বা অফিস। কখনো আবার তারা নতুন প্রজন্মকে পথ দেখান, উৎসাহ যোগায় নিজের পরিচিতি গড়ে তোলার। হ্যাঁ, আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় বিজনেস এক্সপ্রেসে হচ্ছে বিল্ডার্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন। আজকে আমাদের আলোচনা করব কেমনভাবে চলছে এই ব্যবসা, বা আপনি যদি এই ব্যবসা শুরু করতে ইচ্ছুক তাহলে কিভাবে শুরু করবেন, কিভাবে এগিয়ে যাবেন এই ব্যবসায়, ও আরও অনেক কিছু নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা। অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মিস্টার গৌতম বর্মন। নমস্কার গৌতম বাবু, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। গৌতম বাবু, প্রথমেই আপনার থেকে যেটা জানতে চাইবো, এত তো বিজনেস অপশনস আছে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড বিল্ডার্স বিজনেস এইটাকে সিলেক্ট করার পেছনে কারণ কি ছিল আপনাদের? कारण ये था कि चलो भाई तो कुछ करना है, हम लोग को बिजनेस पहले का जो था वो ये हो गया था। इसके लेकर के इसमें हम लोग बहुत खटाली किए इच्छुक किए, वर्किंग के बाद जो है इसको हम लोग सफल किए। কিভাবে স্টার্ট করেছিলেন বিজনেসটাকে? मैंने हल्का पहले स्टार्टिंग में तो हम लोगों के पास कैपिटल बहुत कम था, इस तरह करके हम लोग जो है धीरे धीरे बढ़े हैं। उसके बाद कनौस्तोरिया प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें हम लोग सक्सेस हुए हैं। 100-150 बीघा वहाँ ये किए हैं, हम लोग सेल आउट किए हैं। उसके बाद से यहाँ माने गोपालपुर मोजा, मोहनपुर मोजा, दुर्गापुर गोपाल मार्ट, मोहनपुर मोजा में हम लोग अभी तो फिलहाल 100 पहला फेज में 100 है 100 बीघा। उसके बाद दूसरा फेज में भी होगा 100 बीघा का। अभी 100 बीघा में हम लोग 30% करीब का एडवांस वगैरह हो गया है, सेल कर चुके हैं। आगे भी है, आसनसोल में तीसरा प्रोजेक्ट है जो अभी कंप्लीट हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, ये सब है। इसी तरह करके एडजस्टिंग आगे आगे बढ़े हैं। और क्या কত বছরের এই জার্নি? ये হলো 2014 ते হলো 6 বছর 6 बरस हो गया है इसका। আপনাদের বিজনেস সম্পর্কে যদি একটু বলেন, কিসের বিজনেস, কতদিন ধরে চলছে, কিভাবে চলছে? 6 बरस से है ये, चल रहा है, ठीक है। हम लोग मेहनत किए, वर्किंग किए, टीम लेके काम किए हैं, सक्सेस हैं। আপনাদের প্রজেক্টের ব্যাপারে যদি একটু ডিটেলসে আমাদের দর্শকদেরকে বলেন তাহলে ওনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। देखिए अभी तो गोपाल मार्ट में है, मोहनपुर मोजा में। अभी वहाँ पर 100 बीघा का हम लोग ये लिए हैं फर्स्ट फेज में। उसमें सभी सिस्टम है, एक हाईटेक माने हॉस्पिटल हो रहा है बड़ा पैमाने पर, कॉलेज है, स्कूल है, ये सब का किए हैं। वहाँ पर 24 घंटा सिक्योरिटी का व्यवस्था रखेंगे हम लोग, बिजली 24 घंटा देंगे। और स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल रहेगा, और क्या बोलता है ये पार्क रहेगा, ये सब है। আগামী 3 বছরে বিজনেসটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার প্ল্যানিং আছে, বা আপনি কোথায় দেখছেন বিজনেসটা দাঁড়াবে গিয়ে আগামী 3 आगे বছর? तो हम कोशिश आगे के लिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखें किस तरह का क्या होता है। हम लोगों को तो कोशिश है जहाँ तक ले जाने सके, जहाँ ऊंचाई तक जाए, जितना ज़्यादा कर पाए काम उतने हैं। टीम बहुत बड़ा है, करना चाह रहे हैं, करेंगे। আপনাদের রানিং প্রজেক্টসের মধ্যে কি কি আছে? रनिंग अभी आसनसोल में एक हो गया, और कनस्तोरिया में हम लोग करके आए हैं, अभी कुछ बहुत बाकी है, उसको बेच रहे हैं। अभी नया प्रोजेक्ट में यही है, गोपाल मार्ट, दुर्गापुर। আপনাদের কিসের কিসের কনস্ট্রাকশন বা বিল্ডিং বিল্ডার্স বিজনেস আছে? अखुन तो हमारा किसर किसर अभी construction तो हम लोग चलते हैं? जमीन लेकर के उसको ये कर रहे हैं, करके प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन का है, जैसे स्कूल वाले को दिए हैं वो सब सौदा हो गया। माने हॉस्पिटल वाला अभी ऑलरेडी माने यहाँ पर ये हो रहा है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए हैं, कर रहे हैं, यही सब है। अभी আগামী দিনে ফিউচারে মানে কি কি আরো নতুন কিছু আনার বিজনেসের आगे মধ্যে हम लोग क्या चेस्ट- करेंगे
कि प्लॉटिंग के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये फ्लैट बनाएंगे, यही सब प्रोग्राम है आगे का। নতুন কোনো প্রজেক্টস নিয়ে ভাবনা চিন্তা আছে? আচ্ছা, কি কি সেটা যদি জানা যেত। দেখি এখন তো ভাবনা চিন্তা আছে কোথায় জমিন পাবো সেটা দেখি আচ্ছা। কি হচ্ছে, এখনো মানে সেরকম ভাবে কিছু নিশ্চয়তা মানে নেই? নিশ্চিত এখন নাই। মানে আগামী দিনে আপনারা কিন্তু আগে ভাবছেন কিছু? প্রোগ্রাম আছে, পাবো। কোথা পাবো জমিন সেটা দেখি। এখন যে বর্তমান পরিস্থিতি, এই যে লকডাউন ফেজ একটা চলছে, তারপর আনলক এলো, তো সেখানে দাঁড়িয়ে বিজনেসের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছে? प्रभाव हुआ, आदमी को कैश फ्लो नहीं है बोल करके, सेल नहीं है, अभी थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम लोग तो इतना चीफ में दे रहे हैं कि कुछ जो है इधर का लोकल आदमी, बाहर का आदमी आ करके अभी ले रहा है, लेने के इच्छुक है, अच्छा प्रोजेक्ट है। শর্টেজ অফ লেবার কি দেখা দিয়েছে এই পরিস্থিতির জন্য? বুঝলাম লেবারের কোনো ঘাটতি দেখা দিয়েছে এই প্রজেক্টে? नहीं तो वो এই যে 3 মাসে তো বন্ধে ছিল আমাদের। হ্যাঁ, তখন যে যারা লেবাররা যারা কাজ করছিল বর্তমানে প্রজেক্টে, তারা কি কাজ কন্টিনিউ রেখেছিল? না, তখন তাদের কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিল, বন্ধ তো ছিল। সেই টাইমে যে লস একটা তো হয়েছে। হ্যাঁ হয়েছে, অনেক লস হয়েছে, বরদাস্ত করেছে, কি করবে, বিজনেস তো হয় এই। সাপ্লাই অফ র মেটেরিয়ালের সাপ্লাইটা কিরকম ছিল সেই সময়? সে সময় বন্ধ ছিল, এখন হচ্ছে, এখন আবার সবকিছু স্বাভাবিক স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সন্দেহ এসেছে। ট্রান্সপোর্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম কি দেখা দিচ্ছে? नहीं এখন তো নাই, সে সময় ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা একটা বিরতি নিয়ে নেব, বিরতির পর ফিরে আসবো আলোচনা নিয়ে। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন বিজনেস এক্সপ্রেস। একটা বিরতি দিয়ে ফিরে আসছি। ফিরে এলাম বিরতির পর। তো গৌতমবাবু, আপনার কাছে যেটা আমি আপনাদের প্রজেক্টস নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যে এখন যে বর্তমানে যে বাঁকে বিহারি প্রজেক্টটা চলছে, সেই প্রজেক্টটা নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন। इस प्रोजेक्ट में जो है 4-5 पार्टनर हैं हम लोग बाकी बिहारी में। ये गोपाल मार्ट दुर्गापुर मोहनपुर मोजा में है। यहाँ 50 फुट रोड दे करके हम लोग जो है प्लॉटिंग किए हैं। कुछ ज़मीन जो है हॉस्पिटल को दिए हैं हम लोग, जो हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पर रेडी हो रहा है, और आगे के लिए प्रोग्राम है हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, और क्या बोलता है स्विमिंग पूल रहेगा, गार्डन रहेगा, मंदिर एक होगा डेवलपमेंट के माने। और यही है कि वहाँ हम लोग जो है बड़ा रिबल इसमें क्या बोलते हैं दाम में आदमी को दे रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, ले रहे हैं। 40% तक तो हम लोग बेच चुके हैं 100 बीघा में। 100 बीघा ये पहला फेज में है, अदर एक फेज में 100 बीघा करना चाह रहे हैं, समझे। और क्या है आगे का प्रोग्राम है कि वहाँ फ्लैट करेंगे। और कॉलेज के बारे में तो है ही है कि कॉलेज का कुछ ज़मीन है वो दिया जाएगा, बात हुआ है। আচ্ছা, और কিসের কলেজ হচ্ছে? কলেজ কোনো এই মানে এখনো কি, মানে যেরকম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা মেডিকেল কলেজ? মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, সেটা কোথায় হচ্ছে? ওইখানেই হবে, ওইখানে, ওই প্রজেক্টের মধ্যেই। আচ্ছা, তা আমি তার সাথে ফ্ল্যাটস যেগুলো বিক্রি হচ্ছে, তো সেটা কি কি ফ্ল্যাট ফ্যাসিলিটি এখন হলো নাই, হবে হবে আর কি আগামী দিনে, ওটা আগে আসছে, আপকামিং প্রজেক্টস এর হ্যাঁ। মধ্যে আছে। তো সেইখানে আপনাদের কি কি প্ল্যানিং আছে, কি কি ফ্যাসিলিটিস থাকবে, বা কত স্কয়ার ফুটের মধ্যে ওইখানে ফ্ল্যাটস হবে? ফ্যাসিলিটি থাকবে কি ইলেকট্রিক থাকবে 24 ঘন্টা, গার্ড ফ্যাসিলিটি থাকবে, সেভিং পুল থাকবে, ক্লাব থাকবে, এই সব আছে। এখনকার দিনে মানুষের ডিমান্ড কি কি থাকছে বেশি? আপনি মানে ফ্ল্যাট হলে আমার ফ্ল্যাটে এই এই জিনিসগুলো থাকবে, এরকম ডিমান্ড কি আছে? सब तो अपना अपना चॉइस है आदमी का ना। अब मान लीजिए कोई ज़मीन लेना चाह रहा है, कोई फ्लैट लेना चाह रहा है, हाँ यही सब है डिमांड। ज़्यादातर लोग तो चाहते हैं कि अपना घर बनाए, ज़मीन लेना चाहते हैं, प्लॉटिंग किया हुआ ज़मीन, अच्छा रोड हो, सब व्यवस्था हो, उस तरह का आदमी का डिमांड है। तो जिस तरह डिमांड है, डिमांड देख करके हम लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह का किया जाए। রাস্তা পথঘাটের জন্য আপনারা কি স্টেপস নিয়েছেন? রাস্তা দিয়েছি আমরা কত কি কতটা 60 ফুটের? ফুটে রাস্তা দিয়েছে, 50 ফুটে ফার্স্ট, তারপরে 30 ফুট করে দিয়েছি। আচ্ছা, মানে আপনাদের প্রজেক্টসের মধ্যে এই জিনিসটা থাকছে। আচ্ছা, এই যে এখন একটা পরিস্থিতি চলছে, এই পরিস্থিতিতে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোনো রকম হেল্প পেয়েছেন? না, গভর্নমেন্ট কাছে এমনি কেন হেল্প পাইনি। এখন অবধি কোনো হেল্প পাইনি, বা কোনো হেল্পের আশা করছেন কি এরকম হেল্প अच्छा कि পেলে? यही आशा कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो कागज पत्र है, जैसे हॉस्पिटल हो रहा है, वो हॉस्पिटल का कागज सब जल्दी हो जाए,
हाँ नो ऑब्जेक्शन मिल जाए हम लोगों का, यही सब है। এই সিচুয়েশন থেকে ওভারকাম করার জন্য, বেরিয়ে আসার জন্য কি কি প্ল্যানিং আপনারা নিয়েছেন? কি একটা তো একটা ঘাটতি দেখা দিল প্রজেক্টের মধ্যে, তো এবার সেই ঘাটতিটাকে ওভারকাম করে বেরিয়ে এসে আবার নতুনভাবে ফুল ফ্লেজেডলি প্রজেক্টটাকে রানিং করার জন্য কি কি প্ল্যানিং আপনারা করেছেন? ফুল ফেজে প্ল্যানিং হয়ে আছে কি যেভাবে আমরা बढ़बो आगे बढ़ते যাব, ফেস তো মজবুরি আছে, কিছু না কিছু আছে প্রবলেম, তারে সলভ করি আমরা আগে। একটা বিজনেস রান করতে গেলে, চালাতে গেলে অনেক ওঠাপড়া আসে, আচ্ছা। তো সেই জায়গায় আপনাদের বিজনেসের ক্ষেত্রে কি এরকম কি কোনো সময় এসেছিল কি একটা কোনো ডিসিশন নিয়েছিলেন, জানতেন না কি আগামী দিনে কি হবে, কিন্তু পরে গিয়ে সেটা সাকসেসফুল বেরিয়েছে? হ্যাঁ অনেক মজবুরি হয়েছে এভাবে। সেটা যদি একটু বলেন তাহলে আমাদের অনেক দর্শকদের কাছে এটা একটা ইন্সপায়ারিং জায়গা হতে পারে কি কিভাবে একটা কোনো খারাপ সময় থেকে ওভারকাম করে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছানো যায়। खराब समय और ये देखिए लॉकडाउन, लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत परेशानी था, किसी तरह हम लोग पार किए। हाँ बहुत सा ज़मीन वाला को ऐसे किए, समझाएं बुझाएं किए कि भाई जब लॉकडाउन हुआ है तो क्या करें हम लोग। इस तरह का बहुत सा फेस आया है सामने में, जिसको फेस करके टीम है सब करके उसको आगे बढ़ाया है, अभी तक लाया है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। মানে এই লকডাউন পরিস্থিতির জন্য বিজনেসে অনেকটাই ক্ষতির মুখে পড়েছে বা অনেক সমস্যাও এসেছে বিজনেসে, তো সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে কি কি সমস্যা ফেস করতে হয়েছে আপনাদের? আপনারা তো এখন সবাই একটা প্রজেক্ট স্টার্ট করেছেন, ওটা কাজ সবে শুরু হয়েছে, তো সেই জায়গায় আপনাদেরকে শুরুর মুখে এরকম একটা খারাপ সময় ফেস করতে হচ্ছে, তো সেই জায়গায় আপনাদের কি কি প্রবলেম হয়েছে বা কি কি প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে? अब फेस तो वही करना पड़ा कि भाई उस समय में ना आदमी मिल रहा था, ना हम लोग को कस्टमर मिल रहा था, ना किसी के पास जा पा रहे थे हम लोग, ना अभी सब तो लॉकडाउन में पूरा जाम था, ना गाड़ी चलना है, ना जाना है, ना किसी के पास बात करना है आपको। तो ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। चलिए अभी प्रॉब्लम वो कम हुआ है, कुछ आदमी से मिल रहे हैं कर रहे हैं, नहीं तो अब अभी तक तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। মানে লকডাউনের জন্য প্রজেক্টটা এখনো हाँ কমপ্লিট ये 6 मास पीछे हो गए थे। 6 মাস পেছিয়ে পড়েছেন আপনারা, তো সেই জায়গায় লেবার্স বাইরে থেকে কোনো লেবার্স ছিল না, যারা বাহার থেকে কেউ ছিল না, সব এই লোকালে ছিল, লোকালে ছিল কি তারা আবার কাজে জয়েন করতে জয়েন পেরেছে? করেছে। আচ্ছা, মানে বাইরে থেকে কোনো লেবার্স থাকলে যে প্রবলেমটা ছিল কি তারা চলে গেছে, আসতে পারছে না, এরকম এরকম কোনো প্রবলেম দেখা দেয়নি আপনাদের প্রজেক্টে? তো এইরকম প্রজেক্টে মার্কেটে তো অনেক কম্পিটিটরস আছে হ্যাঁ। কি সেম প্রজেক্ট নিয়ে তারা ডিল করছে, তো আপনাদের প্রজেক্টটা কোথায় আলাদা সেই সব জায়গা থেকে? আলাদা মানে আমাদের फैसिलिटी हम लोग जो दे रहे हैं वो फैसिलिटी ज़्यादा है। रोड हम लोगों को जो है 30 फुट दे रहे हैं, 50 फुट दे रहे हैं, कहीं पर 24 फुट करके भी है। अब इस तरह से हम लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी है, इसमें सेविंग पूल दे रहे हैं, क्लब दे रहे हैं, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं, ये सब फैसिलिटी बोल करके है। আচ্ছা, মানে আপনার কোথাও কি মনে হয় কি যে এই ফ্যাসিলিটিস গুলো অন্য প্রজেক্টসে যারা আছে আরো যারা কম্পিটিটরস আছে মার্কেটে তাদের থেকে আপনাদেরটা কোথাও গিয়ে আলাদা এই ফ্যাসিলিটিস গুলো দেওয়ার জন্য? মানে কোয়ালিটি অফ সার্ভিস আপনি বলতে চাইছেন যে কোয়ালিটি অফ সার্ভিসটা আপনাদেরটাতে খুব বেশি ভালো আছে অন্যদের তুলনায়, যেটা আপনাদের প্রজেক্টকে অন্যদের প্রজেক্টের থেকে একটু আলাদা করে জায়গা দিচ্ছে। তো এই বিজনেসটা সাকসেসফুল হওয়ার পেছনে, যে কোনো বিজনেস বা আপনাদের এই বিজনেসটাকে ধরে চলি বাঁকে বিহারি, সাকসেসফুল হওয়ার পেছনে 3টে বিষয় যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কি কি বিষয় আছে কি যেগুলোর উপর ধ্যান রাখার ফলে বিজনেসটা সাকসেসফুল হয়েছে বা সাকসেসের দিকে এগিয়ে চলেছে? ये तो लगन मेहनत टीम का कामयाबी है बोल के सक्सेस में है। কতজন মিলে আপনারা এই কাজটা করছেন? 4 জন আছি, 4 পার্টনার। 4 পার্টনার্স মিলে করছেন, তো মানে আপনারা কি 4 পার্টনার্স মিলে শুধু এই রকমই কাজ করবেন না ইন ফিউচার আরো কিছু ডিফারেন্ট কিছু ভাবার বা এটার থেকে বেরিয়ে? नहीं এই ডিফারেন্স এখন ভাবি নাই কি হবে, এখন তো এই চলছি, দেখি কত দূরে আগে পৌঁছাচ্ছি। বিজনেসে যদি কখনো রিসেশন টাইম আসে, কোনো খারাপ সময় আসে, তো সেই জায়গায় একজন ব্যক্তি কিভাবে মাথা ঠান্ডা করে সেই পিরিয়ডটাকে হ্যান্ডেল করবে, ঠিক যেভাবে আপনারা এই সময়টাকে হ্যান্ডেল করছেন? तो बिजनेस है, माथा ठंडा करके तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। আচ্ছা, যদি কোনো নতুন প্রজন্ম, এখন নতুন প্রজন্ম নিজেদেরকে বিজনেসে ইনভলভ করতে চাইছে, অনেক ইন্টারেস্ট শো করছে বিজনেসে নিজেদেরকে ইনভলভ করার জন্য, তো তারা বিল্ডার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন বিজনেস কেন সিলেক্ট করবে? देखिए सभी का तो अपना अपना इच्छा है, और पहले से इच्छा मुताबिक आपको जो जानकारी है उसके मुताबिक लोग चाहते हैं कि हम ये बिजनेस करें, समझे। तो हम लोगों में ऐसा इच्छा जगा कि हाँ भाई हम लोग करें यही बिजनेस, चलो ठीक है।
किए और सक्सेस हुए हैं 2 जगह। কোন কোন দিক লক্ষ্য রাখলে সাকসেস পাওয়া যেতে পারে? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा है लगन और मेहनत। इसको दिल से कीजिएगा तो आप सक्सेस होइएगा। স্টার্টআপ করার জন্য যখন বিজনেসটা একদম নতুন স্টার্টআপ করবে তখন কোন কোন দিকগুলো খেয়াল রেখে বা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট কত হতে পারে বা কি কি ক্যাপিটাল নিয়ে স্টার্ট कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो हिसाबे हुए जखन मानी अपनी 100 बीघा पकड़ लें उस और ऊपर तो अपना के कैपिटल ज़्यादा दीते हुए तो वही भावे हो कि चलो भाई यहाँ पर हम लोग 100 बीघा किए हैं, अब वहाँ कैपिटल की ज़रूरत हुआ, जिस तरह हम लोग 4 पार्टनर मिल के अपना मीटिंग करके उसमें लगाया कि हाँ भाई चलो इसमें लगाया जाए। মানে কি কি করণীয় থাকতে পারে একজন ব্যক্তির কি বিল্ডার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন বিজনেস স্টার্ট করার জন্য কি হ্যাঁ এইভাবে জিনিসটাকে স্টার্ট করা যেতে পারে? देखिए अब तो वहाँ का सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, समझे। अब ऐसे तो इसको विवरण देना बड़ा कठिन लग रहा है, माने अब सिचुएशन देखेंगे हम वहाँ का कि किस तरह क्या कठिनाई है क्या है, ये तो उसके बाद এটা যদি আপনি আপনাদের পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সটা একটু দর্শকদের সাথে শেয়ার করেন তাহলে তারাও একটু মানে ইন্সপায়ার্ড হবেন কি যে না আমরাও এরকম ভাবে করতে পারি। एक्सपीरियंस माने यही है कि हम लोग चले भाई एक बार उसमें ये हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, कोशिश किए हैं, कामयाब हैं आज, समझे। थोड़ा सा मेहनत किए, त्रुटि भी बहुत सा हुआ, ওই बहुत बार ত্রুটিগুলো ऐसा কি কি এসেছিল, প্রবলেমস গুলো কি কি এসেছিল, কিভাবে সেটাকে ওভারকাম করেছেন, কিভাবে সেগুলোর সাথে ফাইট করেছেন? ये कैपिटल का कहीं शॉर्ट हुआ तो कैपिटल भाई मैनेज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, सरकार से हम लोगों को मिला नहीं तो हम लोग कैपिटल जैसे रिश्तेदार हुआ, दोस्त हुआ, इस सब से लेके कैपिटल को जो है हम लोग एडजस्ट किए। आगे का प्रॉब्लम जो है, अब आगे का जैसे है कुछ ऐसा दिक्कत आता है जहाँ सरकारी ही है वहाँ हेल्प मिला है कुछ आदमी को, इसके चलते हम लोग सक्सेस हुए हैं। সরকারি হেল্প কি কি পাওয়া যায় business? वो जी ऐसे आपको नो ऑब्जेक्शन लेना है, कहीं पर म्यूटेशन का दिक्कत है वो कराना है, यही सब दिक्कत आता है। লোনের ক্ষেত্রে সরকার কোনো রকম হেল্প করে? আমরা লোন এখন পর্যন্ত কোথাও করি নাই। আচ্ছা, মানে সরকার কি সেই জায়গায় হেল্প করে? হেল্প লোন করতে প্রয়োজন পারে, হলে? এখন পর্যন্ত আমরা চাই না। আচ্ছা, আপনাদের প্রজেক্টে হ্যাঁ। এটা দরকার পড়েনি। হ্যাঁ। তো নতুন কেউ যদি বিজনেসটা স্টার্ট করবো ভাবে, বিল্ডার্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বিজনেস নতুন কেউ স্টার্ট করবো ভাবে, তো তার ক্ষেত্রে মার্কেট কোথায় আমি বিজনেস সেট আপ করলে আমার মার্কেট ভালো হবে ওইটা দেখতে সেই হবে। জায়গাটা তাকে সে কিভাবে বুঝবে? वही तो पोजीशन देख करके देखना होगा, अपने दिल में बैठाना होगा उसका कि यहाँ पर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो अपना दिमाग कहेगा आदमी को, अभी करते करते नॉलेज होने के बाद हो जाएगा। মানে তার জন্য তাকে জায়গায় গিয়ে হ্যাঁ। জায়গার পরিস্থিতি বুঝে মানুষের ওখানে কি চাহিদা সেটা বুঝে দেখতে হবে, সার্ভে করতে হবে কি এখানে এইটা সেল হবে কি না হবে, এই সব আছে। মানুষের কি কি প্রয়োজনীয়তা হ্যাঁ। সেই জায়গায় মানুষের ওইভাবে ওইখানে ইন্টারাকশন করতে হবে, সেইভাবে সেখানে জিনিসটাকে। বেশিরভাগ মানুষের কিরকম প্রয়োজনীয়তা থাকে, জেনারেলি এক্সপেকটেশন কি থাকে? देखिए आदमी तो कितना किस्म का है ना, अब मान लीजिए किसी का इच्छा है कि हम फ्लैट में ही रहें, किसी का है कि नहीं हम खुद का अपना ज़मीन लेके जो है फ्लैट बनाए या मकान बनाए, बहुत से आदमी फ्लैट ही चॉइस करता है। समझे ना, इस तरह से है कि आदमी के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। विभिन्न आदमी आने के लिए कई किस्म का आदमी आता है, कुछ आदमी ज़मीन लेंगे हम अपना घर बनाएंगे, कुछ आदमी फ्लैट दीजिए भाई, इस तरह का है। आदमी का अपना अपना चॉइस के ऊपर है, उस तरह हम लोग डील करते हैं कि भाई तुम फ्लैट में अगर इच्छुक है तो फ्लैट ले लो, अगर प्लॉट चाहिए तो प्लॉट ले लो। यही अच्छा। सब। अब उसको भी लोकेशन चाहिए, अच्छा लोकेशन हो, सुटेबल हो, उसका रहने के लायक हो। আচ্ছা, এখন বর্তমানে মার্কেটে ডিমান্ড কোনটার বেশি, ফ্ল্যাটের না এমনি প্লট নিচ্ছে মানুষ বেশি নিজে বাড়ি? ज़्यादातर जो है जैसे हम लोगों में है, बिहारी लोगों में उस तरह क्या है, उसको माने लैंड ही चाहिए, प्लॉट ही चाहिए। लेकिन कुछ आदमी जो पढ़े लिखे हैं ये सब हैं, उन लोगों को फ्लैट ही चाहिए। फ्लैट में क्या है, मेहनत नहीं है, लिए और फ्लैट में चले गए, बनाने का झमेला वहाँ नहीं रहा। अब इसलिए बहुत से आदमी फ्लैट भी चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी जो है हम लोगों में जो है यही है कि ज़मीन ले अपना घर बनाए, ज़्यादातर कस्टमर ज़मीन का ही है। আচ্ছা, তো এরকম প্লট নিয়ে ওখানে একটা বাড়ি বানানো
তো সেই জায়গায় কিরকম কি মানে কতটা প্লট দরকার পড়ছে বা কিভাবে সে প্লট নেবে কিরকম জায়গার দিকে? फ्लैट करवार जगह तो ज़्यादा जमीन चाहिए नहीं, माने फ्लैट करने के लिए थोड़ा सा ज़मीन भी हुआ तो हो गया, माने 6 कट्ठा 7 कट्ठा में आपको बना लिया। लेकिन आदमी फ्लोट करके अगर लैंड बिक्री करता है तो आपको एक आदमी को कम से कम 2.5 कट्ठा 3 कट्ठा चाहिए। तो इस तरह करके ज़मीन का सेल जो है ज़्यादा है। हाँ, आप फ्लैट तो एक जगह में आपको माने आपको 4 तला 6 तला हो जाएगा आपका। একদমই তাই। हाँ, तो उस तरह से होगा। নতুন বিজনেস স্টার্টআপ করার সময় কি কি লিগ্যাল ফর্মালিটিস দেখে নিতে হয়? লিগ্যাল কি কি জিনিসগুলো তো একবার খেয়াল করে রাখতে হয়? लीगल यही होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड करना पड़ता है, यही सब है स्टार्टिंग। মানে কি কি পেপারস দেখতে হয়, paper মানে দেখতে তৈরি হয়। করতে হয়? যদি 4 জন, যেরকম আপনাদের প্রজেক্টে 4 জন পার্টনার্স আছে, তো সেক্ষেত্রে কি কি পেপারসের প্রয়োজনীয়তা আছে, কি কি দেখে নিতে चारों হবে? पार्टनर का अपना आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसके बाद पार्टनरशिप हुआ, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पैन कार्ड वगैरह कंपनी का बटन है, ये सब स्टार्टिंग है। तो তো সেইগুলো পরপর ক্লায়েন্টস অ্যাট্রাক্ট করার জন্য আপনারা কি কি করে থাকেন, যদি কিছু টিপস দিয়ে থাকেন যে ক্লায়েন্টস? तो कोनो एमनी हमरा शुरुते जो स्टार्टिंग में जब हम लोग ये किया तो वहाँ पर क्या किया कि इतना कट्ठा लेने के बाद हम लोग मान लीजिए स्कूटर दे देंगे, इतना कट्ठा लेने के बाद आपको क्या है कि कार दे देंगे। इस तरह करके हम लोग एक तो गिफ्ट के रूप में दिए थे। আচ্ছা, এখনকার দিনে ফ্যাসিলিটিস কি কি দেওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়? যে হ্যাঁ, সব ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে হোক বা প্লট কেনার ক্ষেত্রে হোক, যাই হোক, কি 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 ফ্যাসিলিটিস अभी দেওয়া উচিত? फैसिलिटी आदमी को क्या चाहिए? मंदिर चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, समझे, हॉस्पिटल अच्छा चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए, ये सब फैसिलिटी हम लोग दे ही रहे हैं। মার্কেটিং কিভাবে করা হবে বা প্রমোশন? যে একটা কোনো প্লট আপনারা বিক্রি করতে চাইছেন বা ওটা মার্কেটিং প্রমোশন করার সময় কোন मार्केटिंग करने দিকটা? के लिए तो यही है, एडवर्टाइजमेंट करें, कुछ टीम है वो जाके बोले, हाँ, जहाँ तक जिसका अप्रोच है वो करता है। इसी तरह মানে কি কি অ্যাপ্রোচেস আপনারা রাখছেন আপনাদের লিস্টে, যে হ্যাঁ এইভাবে আমরা মার্কেটিংটাকে করতে পারি বা এইভাবে মার্কেটিং এগিয়ে নিয়ে গেলে আগামী দিনে এটা একটা ভালো একটা ফিউচার আছে? ये तो ठीक है, बोल रहे थे कि वही है, टीम सब है, इसके ऊपर काम करता है, चलता है, उसी तरह चल रहा है। अब আচ্ছা, একজন কাস্টমারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে সে একজন ফ্ল্যাট কেনার জন্য বা একটা প্লট কেনার জন্য তিনি কি কি পেপারস দেখে কিনবেন? ওই মিউটেশন দেখবে, জমিনে ফ্ল্যাটে দেখবে কিভাবে বনেছে, কি আছে না আছে, ওসব তো দেখবে, নকশা দেখবে, জমিনে মিউটেশন দেখবে। কি কি পেপার ওয়ার্কস এর দিকে তার ওই তো। লক্ষ্য রাখা উচিত, মানে वही যে देखिए, পেপারস গুলো आपको ওকে আছে কিনা? म्यूटेशन देखना होगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका प्लानिंग किस तरह है, सही है कि नहीं है, रास्ता है कि नहीं है। कागज के लिए तो वही है, आपको म्यूटेशन देखना है, नक्शा देखना है, प्लान किस तरह है, यही देखना है। तो सरकारी कागज है। অনেক সময় দেখা যায় যে মিউটেশনের সমস্যায় পড়তে হয় গ্রাহকদের, যে লিটিগেটেড ল্যান্ডের ওপর তৈরি হয়েছে, যেরকম দেবত্ব ল্যান্ড বা কোনো জলা জমির ওপর তৈরি ওই হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে সবে তো হবে না, ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট হবে না, প্লটিংও হবে না। ওই সবাই ওপর ফ্ল্যাট প্লটিং হবে না। না, কিন্তু তাহলে এই প্রবলেমটা অনেক, কিন্তু তাও একটা মিউটেশনের প্রবলেম কিন্তু গ্রাহকদের মধ্যে দেখা যায়, সেটা কেন? अक्सर सरकारी काम है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। बस अब सिर्फ प्रॉब्लम है, गए हम लोग कहें, होता है थोड़ा प्रॉब्लम तो आता ही है सरकारी काम में, कुछ ना कुछ रहता है। সেক্ষেত্রে প্রবলেমে পড়লে গ্রাহকরা কিভাবে সেই প্রবলেম থেকে বেরোবেন? गिराने के लिए तो ये है कि भाई अपना वो कागज टोटल सबमिट करें, कराएं, हो जाता है, ज़्यादातर तो हो ही जा रहा है, अब थोड़ा परेशानी पड़ता है, सरकारी काम है। আচ্ছা, আমরা আরো একটা এক সময় বিরতির আমরা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই, সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর। বিজনেস এক্সপ্রেস নিয়ে আমরা আলোচনায় ছিলাম বাঁকে বিহারি প্রজেক্টের ব্যাপার নিয়ে। তো স্যার, আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো একদম শেষে, আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ মুহূর্তে আছি, যে আপনাদের প্রজেক্ট এখন একটা সাকসেসফুল পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে বা আগামী দিনে খুব সাকসেসফুল একটা সাইডে সাকসেসফুলি এগোচ্ছে প্রজেক্টটা, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা কি কোনো সোশ্যাল ওয়ার্কের দিকে ইনভলভমেন্ট হচ্ছেন? सोशल वर्क के बारे में अभी हम लोग सोच रहे हैं, आगे प्रोग्रामिंग है कि क्या क्या हम लोग कर पाएंगे, जहाँ तक करेंगे उसको करेंगे, মানে একটা उसके लिए সোশ্যাল प्लानिंग है।
প্ল্যানিং আছে কি আগামী দিনে কোনো সোশ্যাল ওয়ার্কে আপনারা ইনভলভ হবেন? তো যারা মানে নতুন বিজনেস স্টার্ট আপ করতে চাইছে এই বিল্ডার্স এন্ড কনস্ট্রাকশনে, তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন, তাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য? तो यही है कि भाई अपना कैपिटल देखें, उसके बाद कुछ कागज है ज़मीन के बारे में उसके स्टडी करें, लोकेशन देखें और स्टार्ट कर दें। আচ্ছা, মানে তাহলে এইটুকু জিনিসগুলো মাথায় রেখে খেয়াল হ্যাঁ। রেখে এগোলে একটা প্রজেক্টকে সাকসেসফুলি এগোনো যাবে। एकदम মানে আজকে যেটা আমরা আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম, কোনো প্রজেক্ট নিয়ে পেপার ওয়ার্কস যেরকম গুরুত্বপূর্ণ, যেরকম ভাবনা চিন্তা ক্লিয়ার থাকা দরকার, যেরকম ঠিক সেই রকমই লয়্যালটি, সততাটাও মেনটেন করার দরকার একটা প্রজেক্ট নিয়ে এগোনোর জন্য। আজকের মতো আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। দেখতে থাকুন এক্সপ্রেস নিউজ। নমস্কার। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়।